Hai, Hehan. Mancing ikan bawal, kolam sendiri. Kenapa gue latihan gelombang mau jadi ini? Orang temen-temen sih harus ngapa? Diploy nyombok. Ya, pancing selingan jala. Ngene. Bila tadi yang pancing lembut jara tadi mangan. Banyak mah berpancing gue. Kie pancing kie. Pancing murah kan sing di telur saya usine 100. Masih bawal ora. Mana dulu sudah udah kayak kondri. 15 kilo lah. Oh, berapa? Oh, mudah. Model lah. Ping 15. Itu sakit. 16. Toko udah 16 ya betul 16 lah. Masa toko 16 itu 15 ya Pak? Sere kantong 15. Rananya tok 16. Tok maringan lah. Ngene. 16 tuh dia langsung gelem-gelem, pikir kasih hor.